kinya illa bira tunani yere inta qortini dangani de an kani tirin kande kene wucila mani anta dallaba nah suratul a'la tafsiru suratul a'la ke surah makkiyah ayang kana farenyi makkah hijriyan kane ayanu tamiru kabwani bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hurufun tamiru kabu kalimanu nagati Allah tawajini subhanahu wa ta'ala sabbih isma rabbikal a'la odi tasbih ngari soro no belu imunga ini kuy nyeru kamu angana to qur'an tartibunga agari surah hanabi kelli masdar ni masdar amar fi'l subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kelli masdar subhan masdar nangirno yang kam agarni suratul hadid kenya fi'l madinya sabbah suratul hashr fi'l madinya sabbah lillah suratul safa fi'l madinya sabbah lillah ku sura sakini fi'l madinya yusabbih kelli sura fi'l suratul jumu'ah suratul taqabun kun yusabbihu lillah illodo siko karago nankahi ho hana ngamba sadaru tum inyarum ne neke keri fil amr ada nabi nyamari ya anabi nyamari ada nabi nyamari atau kuda untuk kida abate agana hobe nyada ko yoye sabbih hamda kebe kan hamdatul wasli wara asura nyimme ke bonno karanga nga be bako nanya sabbisi marabika kembono tanyani de kembono lew karange mo hobe ga qur'ana ko tenyillana na ay manan nyelema fi haram de jana ngana ko ngo junu itini kenya Allah anul jalil sabbih senun dindi angana sigi hamdatul wasli ke hamja kenan sori sukunun takarange arabe kanani ma abai ga halle kenya na ara angana sigi aganari harafe hanan kamma labunda hurufunum pananne alfunya ina alf kewtuna la ta'undino ana katta sukunu ke garanga imma damma narai imma kasrin narai imma nam fataha narai ken kontene kalima kebe garina kane kenyan katta siki aganya na kasringa walla aganya na fataha nga walla aganya na dammo nga ko yere angana sigi sabbe selondini isma labunda na hamdul wasli ke garere kasri isma rabbika anka manto lana isma ke maf'ul kembere angani soni mai hamja ke ho hajuntai hike sabbih wari sukunu nyangka fi amrnya ni wa kusrati taharruz min iltiqa'i sakinaini sukunu bil tagge mera ben kanen wari banara ban qarni ida kasir lo hawke bo kasir ke be ga hayke kenyan tel sinu ke sukunu qara anda dange hamjatul wasl ke sabbihisi kiam kusana bonno qara ngano maga nanti sabbisi marabika sabbisi marabika Allah kitab tafsir kamu kenta qur'an ni ta qur'an ni sabbisi la sabbihis marabbika angkaman to konchenondi al a'la Allah ke begang kallam muntasbi wari iqra ga yanqa qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ga senna jiruluhi aru kalma be hana be gari kenni qara annabi ga tihi di qara nganai iqra bismi rabbika kyam qara qarata angkaman to Allah to kon ko annaka qara yare ata sabbihis marabbika al a'la angkaman to konchenondi Allah ke begang kallam muntasu korna Allah to ko muru de Allah to ko ngame gane de o ku Allah to ko ku me gane de Allah to wanda me gendi banan kafira anda du tewna me gelo Allah to ko ngan kafira aga nanya ngamma khateke aga ngamma kam munguye fera nyanna bagay karama sayib oti angana daga tuwano nganai sehne Allah to kon kam murtad babu hukum na murtad kitaben tuwa dinan suwa kare tiri majabi suwa kare tiri fuqaha nyani ba tauhid ko munyani ba adu ko ga sere dina ke kam hobe go sere dinan bonundi islami nyana nga digamu wano digambana ga bagalla kenda dinan bon mangana le tube ne tawbatan nasuha gollu wano angadinya anda nyatta abana andi nan bono pew mbangana tubi batani finu wano angana saghiya tan chondo menga andi nan bono lew kafire na mangana tubi hinu wano angana sikito munta hundi
andi nambono parce que erteni nyana bil lisan awanyana bil qawli awanyana bil amal awanyana bil qalbi na foko ako ngi wan kafira ho wadi nanya anya ngi wan kafira ho wadi nan chakai anga ta kawasa kafo bay ho wadi nan cikadi allambi anga ta kawasi kana fo bay anga kafira manga tubi tawbatan nasuwa anga nabire kendi manga karanka la kafira anga batini layl wa nahar sakuta Allah to nun nan kota maka nalla to nun seno ni bakka mexenga nalla to nun seno ni bakka sobenga nalla to nun seno ni bakka sangenga Allah to nun ngano ina kunja hanati sobenya Allah to nun ngi maka igati ni goliti Allah to nun nya qur'ana ngayo kanna sanati sobenya ide anda sobenya rono duande mani nyanka hini duang ya kare nyili sunya nyanka hinai qur'ana subhanallah i menu itu boy hinu wadi anna kunja hanati horenye ilfanna foyon kinte nyakari bakanen kari balakan kari foyon kinte ahore ilfo kunga yano sayna tukunya Allah dan kunto kono sayna tukunya presidi sobenya faydan golin tay ho wada ante laro joxenya di ante laro joxin killenya ante laro killunya di soronga terreta soronga tornadi kudo kengol le najja wada amalla kuta setan na tugu mendo sadaka nyana wa anna Allah kutana angen kafira wa nyame ibo setan nyagali an kaga ti hoho parce que anke kafira wanga na karake ni jahannama ni mubasa Allah to kono mbono nden ku ceno nden nyane khadi na maga ho to qora Allah to ko honda to qora Allah to ko ngade hal ta'lamu lahu samia bo hada mar mu ko wakile na sarun to qora Allah anda sa Allah to qora no sere de har bare mella tagi ho Allah to ondaro no ho honta to qora ne Allah to kono kuy bani ani fi zatihi بانيني في أسمائه بانيني الله في صفاته بانيني في أفعاله الله بانيني أنغر هو كهيكوه هودي عند الله عند مخندي عند الله كتيبه كرانيا كافر الله في النبي نيمن دان كمان تكون جنون لده الله أعلى الله كبي كان كلام من تفوه أنغ كاوه هو إن أنت كلام من تمر جنتني كنا الله خوري مريا أنا الله كلام كاو مريا نعم الذي خلق فسوى أيوة أنغنتو أتينا الله مكان كتاندا الذي كاسم موصول الله كبير تغني خلق يعني خلق الخلائق الله بيغا تغون سوتغا هو باني ونو نانتي هو تناندا كنتغا هل من خالق أبانو الله كاتين القرآن يا كيسو نيابوسي هل من خالق اسكي تغاندانا ونو هاري بيتشيني دونادي نانتا يلا كنتم Allah bega tagandi fasawa anyiron dindi agada ho taga mamang kante taga ada taga tagi hosu taga na nyirondi aga nganya mo kebe aga ngawanya na kebe tagi ho bana ne sumanka intande mamanka ibe ganan kita dunadi Allah subhanahu wa ta'ala kebe ga tagandi Allah kebe ga tagandi na taga inchi nyokondi agada hom faso sutaga haramare men pai haramare men chuni faso baade ida gara asu haramare men kitu ko do tanu do suru be luga nga akulor nu nyambugo me di ke dumbu ke hura ke fina kaga suni haramare munya suhe suga nga me ana kenne angani mo sui angara ga dunai men haramare men mo manchu kasu di bane daban jigan kenda kamura gan kendo kampinta so ko do ara sunyaro ndia manka edo na kasen tahoy ti Allah be ga tagandi kundo والذي قدر فهدى الله بيقرا كتوندي قدر مقادير الامور قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه حديث صحيح hibe Allah garina dabari ada sura kutuna safa nawara bani sugari ni yakebe angar ni dunai uchebe ngeda ngebe sugari dunadi uchebe angar ni sogonu be anga telle sogonu be aganya anga uchebe nyana ere mani nyana anke na mani nyana mani nan kitana mani kitana ammo wonni kanya halara kesu palanda bari na sogondi tangarage ujune sina Allah maharim bana da nanya tagi hokesu hasonga boye tagi hobana ni suga ni dunadi hakati be kem palaga da hin kampeni no be kenga nanya me kota be ani dulankara hobe gari ni ken kalle halle ken mulle halle kesuna Allah rakuto nyade Allah be qaddara ada rakuto nyade ada foho notia nasu hakkecha fahada akandandi de Allah kandandi ke kandande re ada ko yinde nyaado hoho mo gonko yanga
daba ngai yene mogobe jigan kengi ibire nyana mogobe kamra gankengi ibire nyana mogobe kampinto ngi ibire nyana mogobe kulloano ada tuwa kun kidi take ho bana nesui anke ngandu na rumbire kenyana mogobe angan qirinda mbonentu fobe yige ngam torno fomu mo ko fayta fobe go gunnundi fobe ga kummundi fobe ga gidundi fobe go jindi ho wi khirindi bonentu kakkamane nyilletini kencu bane fede kullun qad alima salatahu wa tasbihahu bani suyi salli mo gontu ba walla khiri mo gontu agalla khille mo be nan dua nalla nyaga mo be bani su agalla senone mo be na tasbihnya nalla nyaga ni hajun ko yalla Allah tira kentu ile taga hosu yade igra taga hosu taga iyanda su taga iyanda ho hora kutu angar ni hakke benya kemucce no gondi ambire ndambire mo gonda ambirado angi ki Allah tunu kamane ni batu hakke be kan kamma ira ken ko ibane su yade fahada ada tage hobane ni sukanda na mo ko yang ngade ambire mako ada ngal lambati mako Allah da ken ko yade o ko haram ram ada farundu annabi nyimulliti ada kitabul liti kitab la garenya fo maka aga yang kan nabi nyilla garen kamma dunal la garendi annabi nyimmen takarini kitaben takarini nah والذي أخرج المرعى Allah hidu makam kutu take hono da atina do Allah kebe akhraja aga bagandinde al mar'a nagani ho yanati nagani ho dabano fomu munga jimmi fo be inaiga sokke funti ho dare kamane be gada funti ho bagandi ala ko qur'ana kena ko nga ida khori je gon kina kai na nyille take honu tarano kinna kai kaga dudde fanatiya walastum lahu birazqin ime kunta ke hono warja kada kai na utunyo ko membe ga kammondi karunda banondi nando sugondo jake na lawra fola manu be khagi marna ina fakanta kai ma ko desime na fakanna ya anna gori mu mambagandi anna gore la kanguni anna nguman cakan kanen anna kata anna rondi alla gunnendi anna ga jimi alla sokenga na igana mpogo anna daga war alla jinga na mini na mpogo me anya holi akatin qamu agaga atiyenyiga solema kitak kite mogodi an kinyam mare ngamare mogodi an kinyam kitten kam makite mogobe alla ga dunge islamina na buren kitak dunga islami folla mare ndo kenkelle intaha imina fakara bay kamanenti alla be gada funti hom bagandi munyendi fomu munna iga agwara mare munna iga kabu nakana habuti no ko bake warati da hafu ngori jaga at-tayyibat ko senne bane illenga na bugu jogode ke huncu be no go bagay kumpun cugo boko gije beli kage be ga bakay khafkun na kentu bakaya hari adde hena bagay fo senne ken duru mbane kaga ho bakay na hita Allah taga ho nunya na mesa manai impunga kay sembedi in kota kay sembe aga nay sembe wa do sembe na ko me Allah di manege na burunya na mesa manai aga na so nyi ngai dabo nunya na mesa manai khasu nya na mesa manai na iga kaku nga ho hita na bakay tage ho nu tan no yonki to tan no mesa manai kenga na iga awo senne mbare ka kalle ne kenya kamane tida al idu ko ya kayti Allah bega funti ho bagandini funti ho ke albar mu ngai gana dabaru ngai gana na فجعله قساء نحوه فجعله ada kem funti ho nya wuhan ho kawan denga ahwa binne aswada khusaan hashiman ya bisa idire Allah subhanahu wa ta'ala agati faj'alahu awreni Allah gada hunti hobe bagandi waro gusa kenan la garenyi ahwa kenan bidabate Allah ri kempunti ho khayenya ahwa abinne qusaa agananya ka uzawa ganari kawaybe kenni birambe aga qose nan takunyi ngana qose tazruhu riya fangenga wayni Allah subhanahu wa ta'ala ti kota nyogo ka gonde haida anyi mete ke anaka na yala na manengi ngilo anya derenga makanti agilo diga sunya sokkendo yite amba ne ran haruro tembiri abinne nyen diga binne nyen ka kota nyogo asukawa sokke tuso asuto nyo hay ke tay mu be kinendi fangenga na giri ado sokki jura ke angelle parce que susa onyi nyanga na kosa Allah subhanahu wa ta'ala kamane be ga kenda barni Allah kebe agara hunti ho mbagandi nyinyandi ko tan nyugo kempunti ho abinne binne nyani anari kawa anari sahu nyanga nan tonyi nan kose mafangenda daga
Naam. سنقرئك فلا تنسى Qur'an ni kundoy sanokre oka Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi da mogo dan qarangundi fala tansa antum mungunu wori kida ay nyajabi halle akati la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi faringa ni mundi qaranga imma kamungati makaharan ne nyonko tay sena jibril nda harangan kam matrinka al insat wal istima' qarleman qalle ke bane atrinka ku maka diga meraw atrinka intaha Allah ke bana sartin kini na to agun ko me yangi jimmendi anna gara ko sai na jibril gara gara ngunda ngamo be anna to anta mungunai ade fare na maka muraja sanuqri uka o wan qarangun dinai an worina khara tatbiqan bi hurufihi qira'atan tajwidiyya fahon taban kene ko sai na jibril gara qur'an da mo be ay wa maga joti kan nan tangar ni mungu hoy la fala tansa Allah rake garanti mutu annabi bane alayhi salatu wassalam qur'ana wahyu sugari annabi na sayyidina jibril terin kata na khara anyame sina jibril daga kentu wa guru annabi haqqalende arason do mendi amma haram raja anta mungunai ada uretu ada hasarentu ada sababu nujuluntu ada kitentu tu qisa sugadai agare ji hoy Allah subhanahu wa ta'ala ke sugaran ji mutana ko ko kutu annabi ji ana go nyogo menya ngara gadalle nyogo ngum marano wari bani ko men qur'ana tikitinde angana an nyonkinta ko qur'ana ka sunja to angata ngara aha sine ngana itimena no ko be ang kame kedo soro kuta medo na to angata ngara kangana illa walla ngamunguna suwi kadille akani ga jale na kenni an wasu gene an wayan angara qur'ana ken tanga bana an kenni men hay soro be angati tangata ko da yogo soro yogo jabati sine an karage makinyai andar ya yulli sikki karage musiki anga kusireng al hafizu ngal qur'ana sundu kutai lew ata kenni ay fanna kara daima laylan wa nahara angana daga udu bakara angana kinya wannas yalla nay leset ke bani dine kiada segana yankana ma hafizu ni kenye amba man ko be bane tammu bay annabi ta njewu dugu tananga ko angana gadal lo nyugo menga na wara kambalenga nyugo ame angana gadal layina wara ili fo kiyende anam daga hayata do mane me angana wara so ba nyai disera na daga hi angwa nyina lado miri anda daga hi ha turasera anda daga hi do turo anna daga ganda da manna wara gunnende angara wara no be aga sawu anda gilli awo wilno guddo on taraga afala tanjuruna ila al ibil kayfa khulaqat guddo on tanyo ko meragana takhunta karni awai ni gene do gunnen awagun i guntu on tuyi gana garagano kus guntu be gana wayi gana ka angana harata di an kira amma ko da bare be katira ri angara warano ko be amma daga hay anya me angara girde mangana jiju mallan mutu na ta batu qur'ana ne ke an go tangana soran tangana anga hijiben tangana bal qur'ana tandu me an go tangana kamma sigida battenga anga sagida dinan sagadita awada gana Allah digamenya anta to hamma kana to manya mampadi kalau subhanahu wa ta'ala kenda annabi kenga ranti akenda muraja ama muraja ona garangun dinan ken anta munguna ya abadan illa masha Allah ma hobe ga Allah kan warada aya mungkin annabiya alayhi salatu wassalam na kunna hanni gan kawarni wucci nabiya dinan na fami adi aya no godu hari hurufu no be no gari intatu hari nan jage aya wu kalmandi se kile bagi kam hari gadi saha kai no be no ibulghe kai du kantal kullu nyaari ba kebe gan Allah mallay megara hobe kanu de na to hum mbagam ya lam jahra ma yaqa Allah ayana bangay tu ado hobe ka hokko bangay e ko munga bangay tu hobe adi ga hobe hondi anga daga be mo dana mo di ko mo nyayde ko me be ga wakile ne na ho burenya na mugo soronye he androm bede androm be kurude sereman ka bahari bane dunangumu nganan ka ba hobe am ko kunye de bu men nganati serem maka me kan ciurundi de bendi anya ke de tonjoli anya ke dalaga ne setan na urundi iya ke tangi mangari feyrusu idara ya ko fe in be ngana dum sigi maka daga angara karum bay serendano daga sere mangari kala ganan ka ba hobe serenda mukai aya ke ngasu atoro ngasu
ato on asuka anke ngo wakile na lobbi tendi nanti antayre serentayre aya kan tingai on dagai ammu guburode amma Allah tulew Allah subhanahu wa ta'ala ti innahu akengalla be makan kutonga ni kuma kan kutono ben angani mu awan gundontu awa bangentu de nah kon yasiruka lil yusra Allah subhanahu wa ta'ala ti Muhammad o wanne wondinin ne wayenda nabi jikunya na mundi ati Allah subhanahu wa ta'ala honnan jira kunya ni lin talahum nange nabi ne wondida li ne way moko ye walau kunta faddan qalij alqalbi lam faddu min hawlik النبي إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلب الدين النية ديننا يسر ونانك النبي نونديا النبي هو أنتم يعني هو جنا تقول النبي يعني عائشة رضي الله عنها أتيما النبي سكني هينو هلنا غابدا إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن اسمه أقول هينو سكني النبي وره يسوه ناي أنا كنيو mandaji kenya kan juru pun tahinga kan tage malai nah wa kamananti onan ne wondinia nanji kunne wondi nanya nohe ho gani annabi me atan tora suga yimme kamma angara yimme hakkenya bonondi angara annabi me lo awake mu la anda dawar alli annabi nan ciga yinayi me akka nayi me lo ai anta ho nyana anta gilidanga anta butudanga anta tambutu kana kesu kama ananne ne mangatubi kangana tusi Allah kallen ha yalla nabi gadi sake be anga ngari ngai turu de anga kaso ay turu nan tusi Allah kallen tusi Allah an tusi Allah nyamaru an tusi Allah kabandenga awalla sire amurta Allah gadi ho nyanga ngano kanjonde ndakendi serenta sire lingunya na Allah kallen no abada anyi melingo he surtu serta kallen kaman nabi me hakkenya gane hoy tay bu kenne yani Allah subhanahu wa ta'ala ti onan ne wondi niade fone indangani ko jakki kabandini inna fa dhikra kabande ngana gana hene in iti sharti nyani ba idanga nya sharti ka ureni gelli kawande ngana hene awana hene na kawande ngana hene fadhakkir inna fa'ati dhikra ayti ay nunuke in اسمه محذوف إذا تقدرون إنه في مي مغني كبه نفعت الذكرى كوان دنا هاندي ده نتو قال لي النبي نيمبانو يلام بابا آدم عليه الصلاة والسلام أن كيف أرم فنان نوح كوان دين كن هاندي أنا هاندي يا أنا سرنا هذا سربنا هنا أجا أنت سربنا هنا ويتجنب على عشقا الله يمي ورنا يذكر من يخشى سربنا كن الله Allah ci serbe ga kanna Allah kenga ka wande de ka wande ngo so Allah kanna nango ubeno ga mankana ike ka wande de ke ka wande ga boye ka wande ke tahari bane sorno ka wande ngai burondo kiye iwa ko no hakun kunda ko mena kan tahari bane sorno ngarna Allah ga digo be ho sorno an ken dikenda ho sorno ken di garanya ngarna Allah ta ho sorno me an ho sorno asu sayazakkaru man yakhsha sibe gukanna Allah awakkan Allah yang ngakatan ada Allah yang ngakatan muguna ndana don junubu nyabate kun junubu ka kitana gollo sufo be ndo Allah di ko serenga na kum mugi torondi angol le nyakam anje fe nyakam amme che nyakam sonno me ga ngakkanna surtu islamin kana ngalla batta angol le nga hokam amme che nga fokam masere watu serenta do anda mugu qur'anai anda mugu Allah ga ko no qur'anadi idadi ure qur'anna ke golle nyanga nangana karaka malla garumne ke junubu nyananga junubu ke ananki nyana ke yang kata janna maro non goro no jahara badi hobe Allah garo ko dangin tom falakiti gollu ben iya ke munyi jahannama iduna bona ila garabon sere men ko kanna ho sorno ko ngade ko ngapute to ko ne wakande ne wa yatajannabuha al-asfa garma jibulla to na yake awadangini annabi alayhi salatu wassalam ahaban sorkutam ko nuntu النبي حبل سرط تامي قبل من طلب لنيو تامي لنيغر تومي سكي سو تومي طيب الله سبحانه كوز سربega bangeti النبي قلنا قلنا agama hugu malaga soro mo nyang kan qur'an di akhbarenga endi النبي ahaba gore ada haba sunda haba
abu lahab tabbati yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba gella gado nantindo faren na dambe quraishi nyaninga arabi nyaninga na'am ni bani hashim annabi me habaro ko no sahi abi abu talib ke be ga khura ma ka wadang ni kendi ba akembe ga nabi hasa na defa na finance man cunya ase ko nda katuda hari annabi nyimma ulli faranna ulli adi sembendi puwara ke subarti annabi do kahirno na ma yimme madina ke wutu ko ya tari bani solo man kahirno idi la hiya nebe annabi gara ko alayhi salatu wassalam honne be gara na sere gara tindi ya rasulullah ya la an khada bi ampara na gondanga nabi nyimma gonda abu lahab bin haba agollanda de ati agada honne be na hay ado hona hay ga jahannama no gonye ana jahannama imbe ngaseli ngelu anyame ada ko tembe ta bo riwaya nyogoti ay ina jahannama te hunu nyaro na tandita allu langa warni tay riwaya tanari suwaiba suwaibiyatu annabi yaqrubu no gara nabi sugondi ama ummu hani habam ben yagarete nabi habak ko gida ko bane ko bayari bane ummu ayna habam ben nyani annabi da ya khaya hal farenda horo annabi da ada nabi sugondi halimatu saadi kayna sugondi saqatu inde tayyib so ke suwaibiyatu gada nabi sugondi abu lahabi kuma ya garenya abu lahabi faren maga teri tay adan ke kuma ya gare ndabu aya wurun tenna linna allah ko abu lahabi nan tan ko ne abdullahi gakara ni yakka ken on tan to ita sare sasa de lenyi go ngatu ken ni nyagale hore nyi rabun ngatu yasurru zawi serenya gi akrani yakkan to ya gare ke ran gon to kai ada sare til lenyi go ken hada banya kali ni ada ada kuma ya gare ke hora ti dam horo angare ke musunan gara ko ne dam horo ti faren teri nyagale ga nyagali tay kuma ya gare ay me ko ya gare be ga gururi ak konada ada kuma ya gare ke horo adu bana nyagali ta insha Allah subhanahu wa ta'ala wa ke hinna ila manen kinna yawul qiyamah anta baka jahannama ni de akenyi mi anga natina watini jahannama seren tuna khairi dina khotike ikana jahannama no bure burenga nan kodo jahannama dun kensu ananya kenya hay jahannama no ne nga gola kaya dina khotas kebre dambe to ko sorno koy o ko du ne ne ti hogabe modille menya ninga wali njoko de janinga wali gisbare janinga bani hafidul qur'ana nyai bani allah batana hore nyai kenta serena hanade idi annam makati islami lemmene anda du bonon ni islami ni islami lemmenya ni kenda ko anyi med islami ngani islami lemmenya ay ka hinga be ngano ire mo ngani islami gabe ngano annabi nyimmu ngano ire mo ngani kayro annabi nyimmu ngano ya abon ko kayro serenta anda ngana ampa bakille mu Allah kuntiga intiga walladina amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum bi ihsani alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay hum benu gatto kidi fawri ni dina bumay igari habanu dina kewtu qima habanu mbaga Allah matalo limani gankabuni qiyama Allah ni satun di kijandi sar intaha andina islaminya هذا رب شاعر منتي ليس لفتى من يقول كان أبي إنما لفتى من يقول ها أنا ذا سربي قاتني مباي نيمة إذا كان يعني هون نقاي kalau benda berkata impa bani, dia bani kia, aku bani kundo, aku bani kundo. Ampa bani imme, angkat imme na imme. Anyimme ke Madinah mudu. Ampa bani nyan Nabi imme. Nabi immu nyakumbui, Nabi immu ampa bani bui, Nabi immu le mumbui. Ika kafir aku, ika kafir aku ni, ika kara hilla kafir. Serenta kisini dikengal. Wa Allah Subhanahu Wa Taala ti Nabi imme nda kawan deke. Adare. Fadzakir la yani faiz. Wajin dia ada Nabi ikundang kabatanna maka kwa ho maka bartan kane fasda bima tumar ike Allah or rumba ne atarika maka harbar menya muru tarika nanti ya am kalle kan gabet kono to munya ni ka bo kuma gaire kenta gemme on ta dugana ken ngam londa ga ganne bo Allah kontine dam ti kutunga me ke hiba ne kella ka sabu aha andi lage mukenni andal la kutade la ta'at al makhluq fi ma'sat al khaliq abadan
ate annabi da ko kawandi abbo ko gara ko nda mo be sazakkaru man yakhsha firbe ga kan Allah wa fasurna wa yatajannabu hal ashqa garama jibulla to rabbakaya abu lahabi ala to bakar nabiya ala to bakar qur'ani abu talibi ala nabi fasati yumkin dina burendi ho hoy me adina ke ala tayde ala to bakar qur'ani garama jigenya wa tajannabu hal ashqa taqibon della to bakkaya de sirege be yasla nar al kubra lan al kubra muannas na imbenni muannasunya awarno imbi qorendi rono imbi qorendi ade wari iti mani sigalla gati imbi qore wari imbi lamane nya hayduna faranda kenya alayhi salatu wassalam ke imbe ne imbi buccini ne ne ke huja dunga soroma abdullah habi mani sigi kata abdullah habi atko hedi kayo atko ne abdul uzza kome abdul uzza munoga be to ngane uzza kenya kome ni ni re mun to orna fuji Allah rahasamun ta kullati kan to kontar ne qur'ana abdul uzza la lata wa manata yabo kananya abdul munon kome la abu lahabi manida abu lahabi sai batuta khoro gumenya ani imbe ta boyni kaga na isokkellitina jurumay kana imbe lay sokko ko na bu yadi dro ko na gidani kombo anga do ku soro mo jamano ko igadu dambini na gidu taawti kunni sire no do haydar no gammi ya kana me tay korto ndana khoro indame ni sire du indame ni ina kaba ko nyame gelli sire nya garanga kana bu penci gidi nay kana taw ina bello kay nay bellanta janda ko yakko kum bay ko abula be kille nya na ko maka ko daro farenga faren kille nda kum maka de kum do faren ta ho hoy kenni abula habiya so abula habiya ko tani ken kada sokke nya juru mana kana imbella ndagiri ani kitum konko harado ko ndahina ati kenya ati dari ina ta imbin kuma mpaba ati galli farenga ti jahannama ti imbenye nano kita mi ke wari imbe ndi buyi gele jahannama gari imbe ba ne yake ike ken jaharan yake ba jahannama ti ke buyi Allah subhanahu wa ta'ala ma atamatu de yo tanna kuni dangani sirbe galla to baka qur'anai kenni grama jiganya de gelli imben kilengi be ma anna hondum bu dangudu anna ro imbendi nan ajegale ko anga ho mullendi imbe dambuyi kunni setan killonya soronya kanga kebe yada anga ho be dabarni tabana tawari ro imbe qorendi agana kara kumpu janu kan peduna ando setanum cereme imbe qore jahannama kello na dia de serebe garno kenya di kenya ga tauruna serebe dubu qur'ana ka wanden ta foso no ken kaman Allah ti sage anta birena diyo bire da khamun te gadi bire la khaya wala anta kalla aga tumana anta kalla ga tumana na waranga karaba na tuma kallen khanyame arjanna ro endo jahannama ro yenga nyana kenna ni kallen nyame ya ida kallen nya ho jaham pade na la sigindi jahannama do arjanna na ina di jahannama dungo asuni kanne ngirndi na non pai ina dar janna dungo asuna gira asuna sigina non pai ina di kawake to asuna to wadu na sukare ko bala kon moti anda su yom killaga yom kintan ji yom killaga wake to kalle ni jando yom killaga awa ina sabundi na urusi asu ya ganga awa ina di kalle nyame de arjana dungo nyagali den na ile katar janna woro ko habire be kita kiadi kita kudai jahannama dungo sunan den na ile kata jahannama ido yang kanji parce que kalle nyam pasi dai ganyi wurno ko be dunadi kalle nyam kayna tenena kalle nya kita jahannama di kita buna wuri ke gaso har na du sikirde na makara quli innal mawta alladhi tafirruna minhu na hero nyawo na sababu nda bari asuni kalle ge wuri nya ka jahannama no gonde an Allah nya ga nan karame an takal thumma la yamutu fiha saga an takalla jahannama daga tumana wala yahya an tambirne bire la gahiye hadi aflaha man tajaffa Allah subhanahu wa ta'ala ti seren kiside nan takito ti ga dati aflaha falihu anna tanga ni hobe dan kita anga nyikkan na hobe an kisai arno wor jagake parce que sere gabe ngarono ari janna qima kisi jahannama roye kumpeti muflihun allo jahannama kanjon den dam bagandi malla gado junubu be nandi ga karamu ni nyimmena nga allah mayam pamma kada allah bi jahannama na hakken buy bakanga na allah magani na lor jam
ho gabe nda dunya janna no gondi ki jomo jahannam ke ana tanga nyobe dar janna ro ada kita me ga wu ga nyikkan no be jahannam aksa muflihu hedikenga qad aflaha al muflihu serebe do ijotira hi kisai jahannam arno ke jahannam idina tantahin kita al janna idine ki ada muflihu kisinta taqi kitande qad aflaha man siren kisi na taqin kita tazakka kebe gadi du sono di bakka junubo kebe gadi du sono di bakka Allah kutenga kebe gadi du sono nan tubi nanya dina gumenga nan tubi bakka kafira hondi na kahira hon to hono kahira hondi kille sunawara dina guma dina no dina gumen dina keno hondi abirendi ado lutanga bakka junubo no ngapatake junubo nyana mekande ni tazakka haraga nanyi gana futu na illandi katam men namudenga seren kisi ade nan takke Allah bange serebe gada du senondi na dina mutu anjoro baka kafira hondo hilla kapenga silama ko ke kana holli anda junubu nyangen to kono wa dhakara sima rabbih adi kaman to gonko idikenni shahida bi shahadati al yaqin la ilaha illa allah muhammad rasulullah da sede fatben ko adalla to gonya ko ama jinne giri ama malakiya giri ama tage ho giri fa salla ada farlan challun karagi salli allah da sallu be no wajibi ndakamma farilla nu ngari ada kun challi ade ni salli mo gondi ni salli haqqatindi ni salli dengranga yo anni ulama nun no godo yillandi katta sunqaso salli khron challe fa salla kunti tazakka sirebe godo min mude bagani akahini kenya adalla to konko gelli sallen ko ta wuro surtu gelli lenga karanga bagan kandina daga masalla khronga daga malima men galina to salle nalla fi mane ko fa salla ada salli khron challe طيب iwailan katake ken kaman takke ade awren serebe gada dussanon di bakka dina tanasu islama gumbane tusiruna al hayata dunya islama gonno gonde anda dussunon di bakka anda dussanon di bakka junubu nyangenga andalla to gombane wutu andalla to gonya kono amma taga hoto ko wutu ken kaman jalli ama kallen gorine ama kar sallam baliya Allah de kuan kisi ijo tirafinga ku kaman nuan takkite ina tantahinga ikisi jahannamai idar janna kita ya rab Allah gando ko koy balitu usiruna al hayata dunya allati aida iku al kuffar wal munkiruna lil ba'thi ina duna bire ki asugane to usiruna wasugande ndenyana al hayata dunya manin cigi ka kori dina mutu iga kori tauhid mutu iga kori sukkene danke muhammadu iga kori qur'ana nyamaru mutu dunan kanne e mani tan otina bure utuhibuna lima ala hubban jamma anganati nabure ampa junta kadi serenga nabur kite mo be ko serenga nabur kite mo be haram ampa junta kende qur'ana gara mo be haram nabur kite ndi ampa junta kadi anti mange ngam maria manga nyande bukume manga nyameri manga nyafankanye Allah gara qur'ana gara mo be no haram ampa junta kende ampa junni le fanken na maria ayibe gati i nyana kay angara nyaaren cigindi hobedi nanki len taquda baten nanti mange nganda kenya kita tambiran bakada dunam piasu wadi harabara men nan khawi hamminya na suhuf ibrahim angara daga aw nan tari suhuf ibrahim andi nanti wa ala kulli aqili allan yakuna tami'a illa fi salati Allah gadu hubenu yang kandi annabi ibrahim kama abu zar hadisi gille no gondi agara farentirndi ibrahima sufu no ko kana mani kamma farengi hatam pancinata kubedo go yanka iga sufu ibrahim anda tawaggellani wa ala kulli aqila wa aqlan tasukama alla yakuna tabi'a amma ganyanna tande illa fi salasati ganta hino sikki fi mutazawwidi naslahanda mutu lima adi an chagaranda naslahanda mutu ampa mindu annata annani daima anna labbatu na golli sirenya obe ganyan naslahanda ikata yawm alqiyamah ora Allah wa tazawwad ati hillandi anpa minnanya an lambate ganda kana mahamud ampa minnanya ambira do fi ghairi muharrami minnanya ibira do kam anna faqa adan koren nafaqa annan duna dum pajunu ko annan pammiti kunga nangi hera dan kita mo gobe nani haramun tahihi riwayat ada ati
anna allazzata umrihi anna muike dakhamu fi ghairi muharram ho haramun tariga winda kamunut islam maka andina ngamma angur jagabe angara kita harame he anga mundu inda kamunutai anga nafakana anta nafakana harame di anga murnu anta murnu harame di anga igana anta igana harame di idan allah subhanahu wa ta'ala ti dunan khannana lantake anga hammido dunan pinyai igana tanta kitene mo be halle kem mo silam mo madumai anga wal tay belam pamega hedi dunasu dunaisu anna walla ang kiti mangan daga ke jamane hulane ya adaga mo gonda bi santa kitene makem ko fulane ya kem mo hulane islam ko madumai anti mangan de sesuru nyakita anda kitene makem ko fulane ya kem ko hulane ka ana kundu antan nam mulana nyakem ko hulane anna nyakke sigira hulane nanya almami nyai nanya modi nyai nanya dem gube nyai nanya kiyai akite heranu benu angam kawa kitana igadi koyanga antanya na kumpalle kenta nyana malla ko senda bari sa anga to kono nanti kenta ke malla duna mura nan ta to kono hari ganati asra kanya na serenya hari ganata asra kanya na sere birante nyai anga muru anjana sere ingolla nyai ango karni iga tawanya no ho anke mbadu nan surota allati balitu usiruna li hayatad dunya adi muhammadu kempede ya isommedo jikku suronanga iwa anko janara ko kamune nanti innahum la yukazzibunaka ati farenda likike bugu duyi mendi ndangara ne de iwa tange mamuru tagare ko kai ina alla dina ke akono alla dina ke antalinyida ke siki gas ke sommedo ke jikku suronan kenga mahi ke ni tubagandi annara kasakundi anni to kono ati yere ayide balitu usiruna al hayatad dunya ko be gati sigi ga qur'ana wutu iga kuri tawhid ngutu ikunti da dunambire nya sugandi dunambire ke sugandi ne qaro Allah galenta dem qur'ana serando ke tagem wal akhiratu khairun wa abqa la akhira yam basudunai ayan to ko yalla garini innaha la fi sufilu ke kundu awasayo wan ondi koy say kitabe hanu be do dangi abu zar al ghifari hadisi gillengi lengano agari na nabi tirindi ati iri misire nyani abu zar ko abu zar al ghifari kawaqi santu ani sere atu bira kabako gore agari ke bira nabi makka sere ran tatini muhammadu na minna de atiri na nyogo mi gari ni al kaaba iranya nabi jura'u alaihi qaumu kembra soron cha kengai sere ran nabi tirri kem pakati igana ri sobandi nanta anna do nabi abate inan karni bido sikki iwar kaw ina jamu jiki amenne ali alle binane ngadi wara acinci atanke mukamman jati ranya wara bido sikki wa ngalla ire itan tinte itu kori gani gundong konanda anta harsana tiyai ati kego be ga kama kadde be kedi aga khibarun kono ali ti ili karom bai ati kuru de ati igana mugan ire wankar kawarakati kane trisu ko sankini inta sehenanda de igani halle hawa honga mu annari ni batte igana kille be utu annari ni batte ogana killendi angara wari ga daga duwara sangallin tanga koyi wa tangini kille ke hawdo sere be ga gemme sere manyanda nyani de dangi ngada ko onta do me ha inda ilo batra joro ko gan bigana gemme aga duwara sangallin tanga koyi tangini abu zar na do dangini mi garni farenga alayhi salatu wassalam kenwa kenanya wayi ko ken darwal arqam ara nabi tirni ara sere se hon ko atubi anabi jawa ati daga ati ille katanya manenga anya ganya yiga mo bere lengi allah tasla ba mutu lengi anga tubi daga anga na mugu nan tin khibare mbange annari ati annabi ati allah bi sere daga mo gondani yega tubi ge al kabari al kaba qurege ni kanenda katu ida menye ina katu sere bane gi nalli nam bartakam ati arabu na takai gol burenda barni ati keni bani khifariya washington daga sam bakati yayi kabidu kabla no ganu gane kaga na ke kari na san daga washi sami ke ken lakan chakka taibu ila wa atidi wara bidahilane qadisa gai bidasikanne qadisa gai qaso awali kaba antai gande kitana na iga jike bane jamu zamu jike na gemba ne men
ade ka kaso ke ga timmene idin ko nan fromo nan ko to serben ko birne ille ayle katika ati to ko nyo higa khibaru lagaragana ma ko tabane sere diga tirne ati kenyu ko ati sasa ata hinda semben kita daga Madina buguti mo konju yadi yo kumutwari agar annabi ni Madina gari gara me kunyi alaihi salatu wassalam ati farenda andi tuba kenda yisino maneme farenda antal ghifari atanya hede ghifari gang keke ati yabo taybu ke Abu Zarri ayani tamukan gajange nyene faren kurna gara do tanji ke ujini harbara me gara akendo setu hobe ga nyama igiri yeredo dono asetu hoke jaga tanga tengai da finage akor daga kenda kuren kada ayam kanili kumbagai na nyong meke wara ay meraga hube no wutu ali sagi sagandi kuren na wi no hube akenna kirano igana kirano hube akenna udange mondino mega kinya tabuka ga kinya tabuka iga taunu annabi alaihi salatu wassalam iti serego haikenne ngara nako serenya de hayna ne lato ngurendi anta turu itara ko serenya agari ni farenti keni Abu Zarri ay abane antarne abane an kalla putu ngana timi aga gilli no be abane ngulli ke digami tu kam kota agari nan kije jamanga abane Abu Zarri ga kalla mushkala nganya ka Fatiha Ali bin Abi Talib haqqati ke kenna ni mushkala kenya khoti yallo mo sira girin daga taw dingira yi abane anano aga kalla ya khe akomolle me kumbane na makano ida hure mutati ga nakara khani hure mutu ni sagondi kille gorendi sire hano be no gori niya kunni fare sahaba dunya kaga nari ana kunni na salli irina huren chahondi killen nabarta killen Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ado kurenna ligi giri de gadalla igari iri sambaka ngasaka killen yak kuma lemme mbugu yakembo jikoni ati Abu Zarr yani Abdullah ibn Mas'ud yang kanan tusi nangu ati farenda kya tabuka kota ataba ne anterne abane an kallano aga buli no be hari qiyama butu ngana timi ado serenta gille me kam haka karaken gunali kunda kinyandi kuma lemme kado ya qaidi daga yo anda kela mati gari garo misiden farenti haqqe ngam misiden dade pasi gari ti taawun ati ya haqqe ngam misiden da ide kenne mani atanna arkanu hille salli dam billaga taawun ida arkanu billi salli ida trendi iti annabi nyum ko beno gadangan ken kane alla di kitabun kini serebenu eski diga munyo gono alla di kitabu ko gono diga munyo gono konanda ba surtout am baba Ibrahim ataraga ke sura akhari dangani atanke masuratul a'la akhragani Allah subhanahu wa ta'ala gati summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tu'siruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha atalla gana suratul a'la kharanan duguta ati kehbe haga ko di kesora la fi suhufil ula atawa kitabe hada sudi khubaru be ko ni rek la khara khibare naw tusabbih isma rabbikal a'la kitabe diga mukuma na kitabe sugo dangi awidi qasat as-suhuf Ibrahim wa Musa wa Ibrahim kitabun tamni a Musa tawratan allati inna hada ke hada ismu isara hawli tanbih za ismu ishara Allah no kanniya mumbe no gara akhir ni sura ke bane walla ke gibare be ga koni walla annabi ando ke dina be gari ku kumu be hay kon no Qur'an ni sharia be hay kon nadi kana kitabi sama kay judi ko il la fi suhuf al-ula kana sahayo hanon liko be no gaddan Ibrahim wa Musa annabi la Ibrahim kitabun dia do annabi la Musa kitabun dia Allah kan ko hula dengan to kan do takenya arjanna Allah kan do patahullo tawul kamane ni metu ka hullo on na sirawa man la